Ladies and gentlemen, welcome to K-Plot পূর্বশীপ্রতি নগর গোলমণিপাড়া জয়শ্রুতি সংঘের পরিচালনায় 15ই বৈশাখ শ্রী শ্রী ভগবান রামচন্দ্র পূজা উপলক্ষে আপনাদেরকে পুজো দেখার আমন্ত্রণ জানাই। Arijit 009 Arijit 009 Arijit 009 আপনাদের সবাইকে নাচাতে আসছে K-Plot থেকে মা শীতলা সাউন্ড। ডিজে বিএম রিমিক্সের সাথে একটি ধামাকাদার ভাইব্রেশন বেস শুরু করতে চলেছে। এখানে যারা হার্ট দুর্বল পেশেন্ট আছেন তারা দয়া করে বাড়ি চলে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে আমরা কিন্তু দায় থাকব না এবং বক্স চালক ও দায় থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। कुछ साल पहले तेरे जैसा ये कॉकरोच आया था यहाँ Arijit हाथों 009 बनने के लिए। Arijit 009 मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। बजाओ बेटा बजाओ, अपने बाप के सामने बजाओ। Arijit ना बजा 009 पाओ तो झोला झंडी लेकर लौट जाओ। अरे क्यों बेटा, अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए? अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी बोल। क्यों क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? जल्दी जा। Arijit 009 Chushovan remix. Arijit 009 Arijit 009 আরে বাবা, গোলমণি পাড়ার ছেলেরা যখন আসছে রাস্তা তো আপনাকে ছাড়তেই হবে। Download from 16ই Abhijit Edit. বৈশাখ রামচন্দ্রপুর থেকে আগত শ্রুতি ডান্স গ্রুপ।